সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ত্রিপুরা সরকার সারা রাজ্যব্যাপী সিএম হেল্পলাইন 1905 পহেলা সেপ্টেম্বর 2021 থেকে চালু করতে যাচ্ছে। আপনার অভিযোগ জানানোর জন্য এখন আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। আপনার অভিযোগ দায়ের করুন নিমেষেই। এই হেল্পলাইনে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হলে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিএম হেল্পলাইন 1905 জনতার সাহায্যে জনতার পাশে। সুইসাইড নোট সিক লাঙ্গै কতক সরবৈ থিকা খরকসা শিকলে মুং রাজেশ্বরী দেব ফাশাল ফুঙ্গর নক বুসকাंगनि कासे थाइजोक बुफांग कतक सरजाके मांखा बन बुफायं सुइसाइड नोट बिनि पि पान्ना देब पुतुल देब ते बिनि काका बिश्वजित देब न यासुसुरि क्लांखा थैनाय राजेश्वरी देब पाटिमुं सांग्रांसाल हर आगरतला इन्द्रनगरनि कबरखला आमसायो सुइसाइड नोट सिक लांगै बिसि थामसिसार उमरनि खरसा सिकलि सांग्रांसाल हर कत सरै थिमानि पाटिमुंग वानामाटे कमांमाव क्लाइखा नुखुनि बरनो खबै हामसेन जत लुकुरक थैनाय सिकलिनि मुं राजेश्वरी देब फासाल फुङो नक बुसकांगनि कासे थाइजोक बुफांग कत सरजाके मानखा बन बुफायुं सुइसाइड नोट बिनि पि पान्ना देब पुतुल देब ते बिनि काका बिश्वजित देब न यासि सुरि क्लांखा थैनाय राजेश्वरी देब कक्तुमाव सेमानजाखा आगरतला इन्द्रनगरनि कबरखला आमसाइनि तृणमूल कांग्रेस बदलनि अजमाजोक पान्ना देबनि बुफायुंनि बुसाजोक राजेश्वरी देब बुफाकरिनि बागै बिनि पि ते काका संनि सातक पितक ते बरंनि जोंजाल खा हामिया तंमानि कक्तुमा बुमाते खरसा बुफायुं न कारै ते केबो करै बिनि सांग्रांसाल हर माइथि चाबै गाहाम करंन थुमाने थैनाय राजेश्वरी देब फियाबा फासाल फुङो नक बुसकानि कासे थाइजोक बुफांग कत सरजाके मानखा बन बुफायुं लगे लगे न आगरतला इस्ट बुरै थानाव रहरजाखा कक्तुमा मांखोथै तिखालायमानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै आगरतला जिबि साखामनगर हरका पुलिस फियाबा थैनायनि सिगां कासे सुइसाइड नोट सिक क्लांखा राजेश्वरी देब सुइसाइड नोट बिनि पि पान्ना देब पुतुल देब ते बिनि काका बिश्वजित देब न यासि सुरि क्लांखा थैनाय राजेश्वरी देब फियाबा अबनतियै मुंसा सिया होनै साखा ककसिलसा मुक्ति हाजांनाय बिनि काका बिश्वजित देब আমরা তো কিছু জানি না তো মানে সকালবেলা আপনারা কি দেখছেন? তো আমার বাচ্চারা দেখছে সিগন্যাল দিছে কি অবস্থা দেখছেন? তো আম গাছের ভিতরে ঝুলে গেছে। এটা কি বাড়িতেই না বাড়ির না? ফাঁসিতে আত্মহত্যার কারণটা কি? মাথাতে একটু বুঝ আছে অনেক আজকে প্রায় 10-15 বছর ধরে কলেজের ভর্তি সবার ঠিক করি ওষুধ খাইটাই আছে। কীরকম সমস্যা আছিল তাইলে? মাথা দেখছে উনি কি মানে বিয়েটি হয়েছিল? থাকতো কার সঙ্গে? মা ভাই। ওনার কাছ থেকে একটা সুসাইড নোট পাওয়া গেছে, এই বিষয়টা জানেন আপনারা? জানেন? এটার মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে উনি অভিযোগ করছেন, কয়েকজনের নাম দাম দিয়ে উনি অভিযোগ করছেন যে তাদের যন্ত্রণা অতিষ্ঠ হয়ে আমি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। সেই বিষয়টা জানেন আপনারা? পুলিশে মানে জিজ্ঞাসেন বিষয়টা বা পুলিশে আপনারা কইছে? এমন তো কোনো ইয়ে নাই, দীর্ঘদিন তো এরা মা আর ভাই তিনজন থাকে। জয়শ্রী যে থাকতো কার সঙ্গে থাকতো? মা আর ভাই। মা আর ভাইয়ের সঙ্গে কিভাবে চলতো? মা পেনশন পাওয়া আমার একটা কাজ করে আজকে সকালে মানে কে দেখছে প্রথম এই বিষয়টা? ভাই ছিল ভাই। তারপর আপনারা কি মানে নিজে নামাইছেন না পুলিশের খবর দিয়েছেন? পুলিশ। কোন থানা? মহিলা পিএস। ওর নাম কি? রাজশ্রী দেব। বয়স কত? 34। বাড়ি কোন জায়গায়? ইন্দ্রনগর। আপনার কি ও? আমি তো বাইরের মেয়ে। আপনার নামটা? বিশ্বজিৎ দেব। पार्टी बुंनि यागुलो साइटुगै नाइटुमुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस फियाबा सुइसाइड नोट कांग्रेसनि गोसाम काउन्सिलर एबा तृणमूल कांग्रेसनि अजमाजोक पान्ना देब ते बिनि नुखुनि बरक थैनाय राजेश्वरी देब न नगनि मुनि हाइके तनिबो हनै सुइसाइड नोट सिकलांगमानि पार्टी मुंनो थैयै साइटुगै नाइटुगै दङ ताबुक आगरतला इस्ट बुरै थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।